बाद क्या आता है? ए के बाद आता है बी, ये है बी। बी के बाद क्या आता है? बी के बाद आता है सी, ये है सी। सी के बाद क्या आता है? सी के बाद आता है डी, ये है डी। डी के बाद क्या आता है? डी के बाद आता है ई, ये है ई। एच के बाद आता है आई, ये है आई। ये है जे, ये है के। ए बी सी डी ई एफ जी है एल। डब्लू, ये है डब्लू। एक्स, ये है एक्स। वाई, ये है वाई। जेड, ये है जेड। इसे रिवीजन करेंगे।